Hi! Sarap chocolate? Ha? Pau-pau? Sarap? Ha? Isubuhan mo pa, baba. Kalahati lang yan. Open your mouth. Open your mouth. Open, open. Open your mouth. Yan. Yum. Sarap, sarap na Yum. chocolate. Ha? Yan, hyper na. Gusto niya pa. Oh, wala na. Gusto niya. Sige pa, gusto pa. Amor, ito na. Last one. Nalulusaw daw eh. Nawawala daw sa bibig niya eh. Okay. Sarap? Yummy. Sarap, pau-pau? Ha? Inasapak na si Papi. More? Patiran mo. Last one na para kay Papi. Ubus na. No more chocolate. Bili tayo ulit? Ha? Huh?